अस्सलाम वालेकुम। तहरीक लबैक पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन से 90 रोज़ में इंतखाबात करवाने का मुतालबा करते हुए कहा है कि आइन के तकद्दुस को पामाल किए बगैर 90 दिन की मुद्दत के अंदर अंदर जनरल इलेक्शन 2023 का इनेकाद यकीनी बनाया जाए। और इस बात के साथ साथ TLP ने कुछ तजावीज़ जो हैं वो भी इलेक्शन कमीशन को दी हैं, और इन तजावीज़ को वो उस वक्त दी गई हैं जब इलेक्शन कमीशन ने TLP को अपनी इनपुट के लिए तलब किया था। और इन तजावीज़ में जो पहली तजवीज़ है उसमें ये कहा गया है कि पाकिस्तान में यूनियन कौंसल की हद तक जो डिलिमिटेशंस हैं उनकी हद तक भी उसूल वज़ा किए जाएँ, उनकी हल्का बंदियों के भी कुछ उसूल वज़ा किए जाएँ। और एक इलेक्शंस में एक बड़ा होता है कि जो लोग इस दुनिया से जा चुके हैं उनके वोट भी किसी न किसी तरीके से इस्तेमाल कर लिए जाते हैं। तो उस पर TLP ने इलेक्शन कमीशन से ये पूछा है कि ये बताया जाए कि इसको इस तरह की जो धांधली है उसको ख़त्म करने के लिए क्या इक़दाम किए गए हैं। और TLP ने जो बड़ा अच्छा एक तजवीज़ दी है जो इलेक्शन कमीशन को, कि जो इलेक्शन कमीशन की जो कौमी हेल्पलाइन है 8300, जिसके ऊपर मैसेज करके वोटर का नाम जो है वो वोट की तफसीलात जो हैं वो पूछी जाती हैं, पता की जाती हैं, उसको एक तो उन्होंने मुफ्त करने का मुतालबा किया है, तजवीज़ दी है। दूसरा उसमें ये कहा है कि इसमें वोटर का नाम भी शामिल कर दिया जाए। और इसके साथ साथ एक और बहुत अच्छी तजवीज़ जो है वो इलेक्शन कमीशन को दी गई है कि जो वोटर्स के तब्दीली है, वोटर की वोट्स की तब्दीली के हवाले से या वोट की रजिस्ट्रेशन के हवाले से वो ये कहा गया है कि इस तमाम प्रोसेस को ऑनलाइन कर दिया जाए ताकि लोगों को मुख्तलिफ जगहों के चक्कर जो हैं वो ना लगाना पड़े। ये बड़ी अच्छी तजवीज़ है क्योंकि कई लोग इस वजह से रह जाते हैं कि कहाँ लोग दफ्तर जाएं और फॉर्म लेकर फिल करके और इस तरह दफ्तरों के चक्कर लगाएं। तो ये बड़ी अच्छी तजवीज़ है, इलेक्शन कमीशन को इसके ऊपर अमल भी करना चाहिए। और एक और बेहतर तजवीज़ जो है वो इलेक्शन कमीशन को दी गई है TLP की जानिब से, वो ये है कि इलेक्शन के दिन रिटर्निंग ऑफिसर, प्रिजाइडिंग ऑफिसर, पोलिंग एजेंट्स और उम्मीदवारों का एक मुश्तरका व्हाट्सएप ग्रुप बनाने की तजवीज़ जो है वो इलेक्शन कमीशन को दी गई है। और ये कहा गया है कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर को इस बात का पाबंद किया जाए कि जैसे ही मुतलका हल्के का जो पोलिंग स्टेशन है उसका रिज़ल्ट फाइनल हो तो वो उस रिज़ल्ट की तस्वीर जो है वो उस ग्रुप में शेयर कर दी जाए। और अगर आइंदा किसी हल्के में इस वोटों की दोबारा गिनती के नतीजे की तस्दीक या तब्दीली का मामला सामने आता है तो इसके लिए भी ये असूल वज़ा कर दिया जाए कि मुतलका हल्के का उम्मीदवार या उसका नामज़द एजेंट जो है उसकी मौजूदगी में ये तमाम दोबारा गिनती का अमल जो है वो किया जाए। ये ना किया जाए कि भाई सिर्फ इलेक्शन कमीशन के अफसरान जो हैं या मुतलका अफराद जो हैं वो सिर्फ उसमें मौजूद हों। तो ये एक बड़ी अच्छी तजवीज़ है। उसके साथ साथ जो इलेक्शंस के ऊपर हंगामों के जो ख़तरात होते हैं या ये बात कि अंदर पोलिंग स्टेशन में पता नहीं क्या हो रहा है, कोई जाली वोट्स डाले जा रहे हैं, तो इसमें TLP ने कहा है कि जो इलेक्शन कमीशन के जो भी हल्के होंगे, जो भी पोलिंग स्टेशन होंगे, उसके ऊपर जो है वो CCTV कैमरों की रसाई जो है तमाम उम्मीदवारों को दी जाए। ये ना किया जाए कि सिर्फ वो इंतज़ामिया जो है वो अपने ऊपर रखे, अपने पास इसकी मॉनिटरिंग का इंतज़ाम जो है वो अपने पास रखे, बल्कि उम्मीदवारों को भी इसकी मॉनिटरिंग करने की इजाज़त दी जाए। और दूसरी बात, जो RTS का पिछली बार माजी में ये मामला आया था कि RTS बैठ गया था, तो उसके ऊपर TLP ने कहा है कि एक तो जो महारत रखने वाले लोग हैं उनको इस सिस्टम में रखा जाए, और दूसरा ये कि इसमें एक वर्क स्टेशन जो है वो इकट्ठा किया जाए। तो ये भी एक तजवीज़ अच्छी है TLP की। दूसरा, TLP ने जो सियासी वाबस्तगियों की बुनियाद पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स की तैनातियाँ जो माजी में होती रही हैं उसके ऊपर भी TLP ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। और ये कहा है कि इसमें उसाज़ा को तो शामिल किया जाता है रिटर्निंग ऑफिसर के तौर पर, प्रिजाइडिंग ऑफिसर के तौर पर, और इसमें ये कहा है कि आइंदा अब जो इलेक्शन होंगे तो उसमें जुडिशरी भी और ब्यूरोक्रेसी भी और इसके अलावा सिविल महकमों के लोगों को भी इसमें तैनात किया जाए इलेक्शन में, और इस बात को यकीनी बनाया जाए। और इलेक्शन कमीशन की भी ये ज़िम्मेदारी है, ये आइनी ज़िम्मेदारी है कि वो इन इलेक्शंस को गैर जानबदार और शफाफ अंदाज में उनका इनेकाद करवाए। और इसीलिए उन्होंने कहा है कि तमाम सिविल महकमों को भी इसमें ये शामिल किया जाए। ये TLP की तजवीज़ है, और ये इस पर देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन किस हद तक अमल करता है। बहरहाल एक और बड़ी बेहतरीन तजवीज़ जो है वो इलेक्शन कमीशन को दी गई है TLP की जानब से कि वोटर लिस्टें जो दी जाती हैं इलेक्शन कमीशन की जानब से, वो पैसे लेकर, कुछ ख़ास फ़ीस होती है उसकी, उसके बाद उनको फ़राहम की जाती है। वो एक तरह की कागज़ की प्रिंटिंग की
ہی فیس ہوتی ہے، تو اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ایک سافٹ کاپی جو ہے وہ اس کی فراہم کر دی جائے، پی ڈی ایف شکل میں تمام امیدواروں کو وہ فراہم کر دی جائے، وہ خود ہی جا کے پرنٹ کرواتے رہیں۔ اور اس میں ٹی ایل پی نے یہ بھی بات اٹھائی ہے، یہ اس بات کی بھی نشاندہی کی ہے کہ الیکشن کمپین کے لیے سیاسی پارٹیاں جو ہیں وہ کثیر معاوضہ ادا کر کے نادرا سے ووٹر کا ڈیٹا بیس تک رسائی حاصل کر لیتی ہیں، اور پھر اپنی الیکشن کے متعلق بنائی گئی پرائیویٹ اپلیکیشنز کے ذریعے ان کا استعمال کرتی ہے، اور ووٹرز کو ترغیب دینے کے لیے ان کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو ٹی ایل پی نے اس بات پہ تحفظات کا اظہار کیا کہ اس طرح کا عمل جو ہے وہ الیکشن کی شفافیت کو ختم کر دیتا ہے، اور الیکشن کمیشن کو چاہیے کہ وہ اس کو شفاف بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کرے، اور اس لیے انہوں نے کہا ہے کہ قومی ڈیٹا بیس کو کاروباری طریقہ کار کے تحت استعمال کرنا جو ہے وہ انتہائی افسوسناک ہے، قابل مذمت ہے، اور اس کا اصول جو ہے وہ یہ وضع کیا جائے کہ یا تو نادرا کا جو ڈیٹا ہے قومی مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے الیکشن کمیشن جو ہے وہ متعلقہ ووٹرز کا ڈیٹا تک رسائی جو ہے وہ تمام رجسٹرڈ سیاسی جماعتوں کو دے دے بغیر کسی معاوضے کے، یا پھر کسی کو بھی نہ دیا جائے۔ تو یہ بھی ایک اچھی تجویز ہے۔ اب الیکشن کمیشن اس پہ کس حد تک عمل کرتا ہے یہ تو الیکشن کمیشن ہی جو ہے وہ آنے والے الیکشن میں ہی پتہ چلے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ٹی ایل پی نے یہ بھی ایک گلہ بھی کیا ہے کہ گزشتہ 2018 کے الیکشن میں جو پاکستان کا الیکٹرانک اور سوشل میڈیا ہے اور پرنٹ میڈیا ہے، خاص طور پہ سوشل میڈیا تو ہر کسی کے اپنے ہاتھ میں ہے، کہ وہ ٹی ایل پی کا موقف جو ہے وہ چلانے میں ناکام رہا ہے، اور یورپی یونین کے الیکشن آبزرورز کی بھی رپورٹ کے مطابق قومی اخبارات نے اپنے ایڈیٹوریل میں اور الیکٹرانک میڈیا نے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف کو 80% تک کوریج دی، جبکہ 20% کوریج جو ہے وہ تحریک لبیک کو دی گئی، جبکہ ٹی ایل پی کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ پاکستان کی چوتھی بڑی جماعت ہے اور پنجاب کی تیسری بڑی سیاسی جماعت ہے، اور اس کے ساتھ لوگوں کی ووٹرز کی اکثریت موجود ہے، لیکن اس کے باوجود پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا نے ان کے ساتھ اچھا برتاؤ جو ہے وہ نہیں کیا، اور ٹی ایل پی نے اس کے اوپر یہ مطالبہ کیا ہے، یہ تجویز دی ہے کہ الیکشن کمیشن کو ان انتخابات کی شفافیت کو یقینی بنانے کے لیے سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا کی ایک پالیسی مرتب کی جائے، اور تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ آرگینک طریقے سے تمام عوام الناس کے سامنے اپنا منشور جو ہے وہ رکھ سکیں، اور عوام اپنے اس کے اوپر اپنا حق رائے دہی جو ہے وہ استعمال کر سکیں۔ اور اس میں ٹی ایل پی نے یہ بھی یقینی بنانے کی استدعا کی ہے، یہ تجویز بھی دی ہے، یہ تمام سیاسی جماعتیں کہتی ہیں کہ الیکشن والے دن امن و امان کی صورتحال کو بھی یقینی بنایا جائے۔ اب جب بھی الیکشن ہوں گے، ٹی ایل پی نے تو مطالبہ کیا ہے کہ 90 روز میں ان الیکشنز کا انعقاد کروایا جائے۔ اب آنے والے دنوں میں ہی پتہ لگے گا کہ الیکشن کمیشن کس حد تک سنجیدہ ہے کہ 90 روز تک الیکشن ہو جاتے ہیں یا نہیں ہو جاتے۔ دوسری جانب نگران حکومت نے تو عوام کا جو حال کر دیا ہے وہ کسی کو جینے کے لیے بھی چھوڑا نہیں گیا۔ تو اب الیکشن ہوں گے تو ہی شاید لوگ جو ہیں وہ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی ان کے لیے کوئی بہتری آ سکتی ہے، کوئی سیاسی جماعت ان کے لیے بہتر آ سکتی ہے۔ یہ عوام کا حق ہے، اور الیکشن ہو جانے چاہیے وقت پر، اور عوام کو اپنے ووٹوں کے ذریعے اپنے نمائندے جو ہیں وہ منتخب کرنے کی آزادی بھی ہونی چاہیے۔